Sans grand monument ni roi célèbre, mais avec des villes planifiées, il a existé une civilisation silencieuse et étonnamment avancée dans le sud de l'Asie. Leçon numéro 60. La civilisation oubliée de la vallée de l'Indus. Long before the rise of Rome or the glory of ancient Egypt, an enigmatic civilization thrived along the floodplains of the Indus River. Flourishing around 2600 before Christ, the Indus Valley Civilization, also known as the Harappan Civilization, emerged as one of the world's earliest urban societies. Yet, for centuries, it remained a silent chapter in human history, buried beneath layers of earth and mystery. Unlike the kingdoms of pharaohs or the empires of conquest, the Indus people left behind no towering ziggurats or grand inscriptions proclaiming victories. What they did leave were meticulously planned cities, Harappa, Mohenjo-daro, and dozens of others, marked by astonishing uniformity and civic sophistication. Their streets followed precise grid patterns. Homes were constructed with standardized baked bricks. Even more impressive, these cities housed advanced drainage and sanitation systems that rivaled those of much later civilizations. Curiously, no palaces or royal tombs have been uncovered, nor is there clear evidence of a centralized monarchy. This absence suggests a society possibly organized around collective governance or civic cooperation rather than hereditary rulers. Temples, too, are conspicuously absent. While religious artifacts exist, terracotta figurines, ritual baths, and amulets, their beliefs remain shrouded in ambiguity. What gods they worshipped, what myths they told, or what rituals they performed, we can only speculate. One of the most baffling aspects of the Indus civilization is their writing system. Hundreds of symbols have been found inscribed on seals and pottery, yet the script has never been conclusively deciphered. Without the ability to read their texts, scholars have had to rely solely on archaeology to piece together their story. It is like hearing echoes from a vanished world, vivid yet incomplete. Trade played a vital role in the Indus economy. Artifacts such as lapis lazuli, carnelian beads, and Mesopotamian seals indicate long-distance commerce. Their goods traveled far beyond the subcontinent, connecting them with cultures as distant as Sumer. Meanwhile, domesticated animals, irrigated crops, and well-crafted tools reveal a people attuned to both nature and innovation. But by 1900 before Christ, signs of decline began to emerge. Urban centers were gradually abandoned, craft production dwindled, and long-standing trade networks fractured. The reasons remain contested. Some suggest climate change and shifting river courses, others cite ecological exhaustion or invasions by Indo-Aryan peoples. Whatever the cause, the cities fell silent, and the Indus script faded into obscurity. Maintenant, nous allons résoudre les 4 questions pour vérifier ce que tu as compris. Tu peux arrêter la vidéo si nécessaire. What features of Indus Valley cities demonstrate their advanced urban planning? Quelles caractéristiques des villes de la vallée de l'Indus montrent leur planification urbaine avancée? Why is it difficult for historians to fully understand the beliefs and culture of the Indus people? Pourquoi est-il difficile pour les historiens de comprendre pleinement les croyances et la culture du peuple de l'Indus? What evidence suggests that the Indus civilization engaged in long-distance trade? Quelle preuve suggère que la civilisation de l'Indus participait à un commerce à longue distance? What are some possible reasons for the decline of the Indus Valley civilization? Quelles sont les raisons possibles du déclin de la civilisation de la vallée de l'Indus? Les 10 expressions les plus importantes de l'histoire sont les suivantes. Along the floodplains. Le long des plaines inondables. Precise grid patterns. Motif en gris précis. Standardized baked bricks. Briques cuites standardisées. Drainage and sanitation systems. Système de drainage et d'assainissement. Remain shrouded in ambiguity. Reste enveloppé d'ambiguïté. One of the most baffling aspects. L'un des aspects les plus déroutants. Inscribed on seals and pottery. Inscrit sur des sceaux et de la poterie. Carnelian beads. Perles de cornaline. People attuned to nature. Un peuple en harmonie avec la nature. Craft production dwindled.
La production artisanale a décliné. Nous réviserons l'histoire en anglais, la traduisant progressivement en français, pour renforcer ce qui a été appris. Long before the rise of Rome or the glory of ancient Egypt, an enigmatic civilization thrived along the floodplains of the Indus River. Bien avant l'essor de Rome ou la gloire de l'Égypte ancienne, une civilisation énigmatique prospérait le long des plaines inondables du fleuve Indus. Flourishing around 2600 before Christ, the Indus Valley civilization, also known as the Harappan civilization, emerged as one of the world's earliest urban societies. Vers 2600 avant Jésus-Christ, la civilisation de la vallée de l'Indus, également appelée civilisation de Harappa, émergea comme l'une des premières sociétés urbaines du monde. Yet, for centuries, it remained a silent chapter in human history, buried beneath layers of earth and mystery. Pourtant, pendant des siècles, elle resta un chapitre silencieux de l'histoire humaine, enfoui sous des couches de terre et de mystère. Unlike the kingdoms of pharaohs or the empires of conquest, the Indus people left behind no towering ziggurats or grand inscriptions proclaiming victories. Contrairement au royaume des pharaons ou aux empires de conquête, le peuple de l'Indus ne laissa pas de ziggourats imposants ni de grandes inscriptions proclamant des victoires. What they did leave were meticulously planned cities, Harappa, Mohenjo-daro, and dozens of others, marked by astonishing uniformity and civic sophistication. Ce qu'ils ont laissé, ce sont des villes méticuleusement planifiées, Harappa, Mohenjo-daro et des dizaines d'autres, marquées par une uniformité étonnante et une sophistication civique. Their streets followed precise grid patterns. Homes were constructed with standardized baked bricks. Leurs rues suivaient des tracés en gris précis. Les maisons étaient construites avec des briques cuites standardisées. Even more impressive, these cities housed advanced drainage and sanitation systems that rivaled those of much later civilizations. Plus impressionnant encore, ces villes abritaient des systèmes de drainage et d'assainissement avancés, comparables à ceux de civilisations bien plus tardives. Curiously, no palaces or royal tombs have been uncovered, nor is there clear evidence of a centralized monarchy. Fait curieux, aucun palais ni tombe royale n'a été découvert, et il n'existe aucune preuve claire d'une monarchie centralisée. This absence suggests a society possibly organized around collective governance or civic cooperation rather than hereditary rulers. Cette absence suggère une société peut-être fondée sur une gouvernance collective ou une coopération civique, plutôt que sur des dirigeants héréditaires. Temples, too, are conspicuously absent. While religious artifacts exist, terracotta figurines, ritual baths, and amulets, their beliefs remain shrouded in ambiguity. Les temples, eux aussi, sont curieusement absents. Bien qu'il existe des artefacts religieux, figurines en terre cuite, bains rituels, amulettes, leurs croyances demeurent enveloppées de mystères. What gods they worshipped, what myths they told, or what rituals they performed, we can only speculate. Quel dieu adorait-il, quel mythe racontait-il, quel rituel pratiquait-il? Nous ne pouvons que spéculer. One of the most baffling aspects of the Indus civilization is their writing system. L'un des aspects les plus déroutants de la civilisation de l'Indus est son système d'écriture. Hundreds of symbols have been found inscribed on seals and pottery, yet the script has never been conclusively deciphered. Des centaines de symboles ont été retrouvés sur des sceaux et des poteries, mais l'écriture n'a jamais été déchiffrée de façon concluante. Without the ability to read their texts, scholars have had to rely solely on archaeology to piece together their story. It is like hearing echoes from a vanished world, vivid yet incomplete. Faute de pouvoir lire leurs textes, les chercheurs doivent s'en remettre uniquement à l'archéologie pour reconstituer leur histoire. C'est comme entendre des échos d'un monde disparu, vif mais incomplet. Trade played a vital role in the Indus economy. Artifacts such as lapis lazuli, carnelian beads, and Mesopotamian seals indicate long-distance commerce. Le commerce jouait un rôle vital dans l'économie de l'Indus. Des artefacts tels que le lapis-lazuli, des perles de cornaline et des sceaux mésopotamiens indiquent un commerce à longue distance. Their goods traveled far beyond the subcontinent, connecting them with cultures as distant as Sumer. Leurs biens voyageaient bien au-delà du sous-continent, les reliant à des cultures aussi éloignées que la civilisation sumérienne. Meanwhile, domesticated animals, irrigated crops, and well-crafted tools reveal a people attuned to both nature and innovation. Par ailleurs, les animaux domestiqués, les cultures irriguées et les outils bien conçus révèlent un peuple en harmonie avec la nature et l'innovation. But by 1900 before Christ, signs of decline began to emerge. Urban centers were gradually abandoned,
craft production dwindled, and long-standing trade networks fractured. Mais vers 1900 avant Jésus-Christ, les signes de déclin commencèrent à apparaître. Les centres urbains furent progressivement abandonnés, la production artisanale déclina, et les réseaux commerciaux bien établis se fragmentèrent. The reasons remain contested. Some suggest climate change and shifting river courses, others cite ecological exhaustion or invasions by Indo-Aryan peoples. Les raisons font toujours débat. Certains évoquent un changement climatique et le déplacement des rivières. D'autres parlent d'un épuisement écologique ou d'invasions indo-ariennes. Whatever the cause, the cities fell silent, and the Indus script faded into obscurity. Quelle qu'en soit la cause, les villes se turent, et l'écriture de l'Indus sombra dans l'oubli. Clique sur j'aime et abonne-toi pour soutenir cette chaîne. N'oublie pas de pratiquer un peu chaque jour. Je t'attends dans le prochain cours.